Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama, श्री श्री राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की। इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। श्री द्वारका धाम की। नदिया नवद्वीप धाम की। मायापुर चंद्रदय मंदिर की। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। गंगा माई की। यमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। जय भवन मंगलमय हरि नाम संकीर्तन की। संकीर्तन जनक शिशु मन गौरांग महाप्रभु की। श्रीमद भगवद गीता की। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी गुरु and गौरांग। ऑल ग्लोरी शिल प्रभुपाद। ऑल ग्लोरी शिल गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता सप्तदश अध्याय श्लोक 21। जत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। जत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। जत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। शब्दानुवाद जत जहा तु किंतु प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकार आशारे फलम फल उद्देश्य उद्देश्य रे बा कामना करी बा किंबा पुनः पुनश्च दीयते दान दिया जाए च मध्य परिक्लिष्टम कुंठित चित्तरे तत्ताहा दानम दान राजसम रजगुणात्मक स्मृतम बुझा जाए। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज द्वारा अनुवाद। ଯେଉଁ ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ଆଶାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ରାଜସିକ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ, ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦାନ କରି ବେଳେ ବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଏପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଏପରି ବି ମଧ୍ୟ ହୁଏ କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଦାନ କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ ମାନଙ୍କୁ ରାଜସିକ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁପାତ୍ରରେ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ସାତ୍ବିକ ଦାନ କଥା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଅଛି। जत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजस स्मृतम। ଯେଉଁ ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ଆଶାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ରାଜସିକ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା
त्रय विभाग जोग बोली कहा जायछि एवं ई अध्याय विशेष करी तीन प्रकार श्रद्धा तीन प्रकार दान एटी जो कहा जाय तीन प्रकार दान विषय कहा जायछि लोक दान करुचंती जहांकर अर्थर अभाव नहीं बा संपत्तिर अभाव नहीं से माने अन्य मानको दान करुचंती किंतु दान करिवार प्रकृत पात्र किए सुपात्र किए जो भली व्यक्ति को दान कले एवं से व्यक्ति दान नबा परे तार प्रतिकार स्वरूप बा परिणाम स्वरूप आमे सब कौन आशा रखा नहीं जहाँ को आमे किसी दान दौचे सी आमको किसी दब कि तार प्रतिफल आमको किसी मिल से भली आशा रखिक आमे दान करवा उचित नुह सात्विक दान से कह जाए तीर्थ स्थान जाई तीर्थ मानक मंदिर मानक आमे दौचे बा जो माने वृद्ध वृद्धा अच्छी अक्षम अच्छा से आमे साहाय्य करुचे ब्राह्मण को जो माने प्रकृत ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण जो माने स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण आमे से किसी दान दौचे वैष्णव को भगवान भक्तों को आमे दान दौचे एवं से दान पर आमे दे सारा पर आमे ताठर किसी पाइबार आमे आशा रखा कर्मण्य बाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन भगवान गीतार मध्य कहते तुम्हें जो कार्य करुच से कार्य कला पर तार फलर आशा रख ना से भली तुम्हें जो दान दौच से दानर किसी तुम्हें फल आशा करना जे मते यही दान देले मते यही फल मिल आजिकल बहु लोक से प्रकार दान दौरान जो थे से आशा रखुंट आमे दान देले आमको यही फल मिले जमी फूड फूड फॉर लाइफ कह जाउची जो खाद्य सब बंटन करा जाउची बहुत अनुष्ठान मान सब खाद्य बंटन करुचंती से खाद्य बंटन करुचंती धरंतु 5,000 टंका लोक 5,000 टंकार खाद्य बंटन कले एवं लोक माने देखिले बहुत अनुष्ठान माने सब आसिक देखिले बा सरकार देखिले बा कौन सी बड़ बड़ अनुष्ठान मान देखिले जे एमाने सब खाद्य दान करुचंती दुखी रंकी लोक माननकु सेठी बहुत डोनेशन आसीबो जे 5,000 कले 50,000 लक्ष एभली भार डोनेशन आसीबो तेणु से पैसा पाइबे किछि डोनेशन भगवान को सेवारे बा लोक मानक सेवारे लगेले आउ किछि पैसा पॉकेट रे पकेइले तेणु ये प्रकार जो दान ये दानटा प्रकृत दान नुहे यहाँ हूँ राजसिक दान कारण आम प्रति उपकार अर्थात आम कि यार परिणाम किसी पाइबा जहाँ दौचे ताहा किछि पाइबा भगवान मध्य विष्णु पुराण रे मध्य कहा जायछि नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सोपच प्रिय ततो देयम ततो ग्राज्यम सच पूज्यम जथा ही अहम भगवान निजे कहउचंती जो माने चतुर्वेदी ब्राह्मण अर्थात वेदरे जे पांडित्य अर्जन करचंती वेदरे जे पारंगम अछंती शास्त्र ज्ञान रे पारंगम अछंती नमे भक्त चतुर्वेदी आ से शास्त्र रे पारंगम हेले मध्य से मोर प्रिय नुह मद भक्त स्वपच प्रिय जो माने मोर भक्त अर्थात से चंडाल कुल रे जन्म हेले मध्य जे मोर सेवा करुची मोर नाम उच्चारण करुची मोर भक्तंकर सेवा करुची सी हूँ मोर पूज्य आउ तांकु पूजा कर सच पूज्यम जथा ही अहम आमे सकाळे कहूले गुरु को प्रकृत पक्षे पूजा करवा भगवान को सदृश गुरु भगवान नुहति किंतु गुरु को आमे पूजा करवा कारण सी हूँ भगवान प्रतिनिधि आमर गुरुदेव कहती दुई प्रकार भगवान अच्छा गोटे हूँ सेव्य भगवान आउ जन हूँ सेवक भगवान सेव्य भगवान जो भगवान अच्छा आसन रे अच्छा सेव्य भगवान जे तांको आमे जहाँ को पूजा करुचे सेव्य अर्थात सेवा करवा आमे तांकर किंतु सेवा करिवार प्रणालीटा किए शिखेबे किए सेवा करवा किभली भाव में सेवा करवा से प्रणालीटा आमको शिखेब किए जे सेवक भगवान जे होचंती भगवान प्रतिनिधि बा गुरु तेणु तांको मध्य सेवक भगवान बोली कहा जाउछि आ से कथा मध्य कहउछन सेही भली व्यक्ति को तुमे तांको पूजा कर आउ तांको जहा दवा कथा तांको दियो सच पूज्यम जथा ही अहम तस्मे देयम तांको तुमे दियो आउ सी जा दौचन तुमे ताहा ग्रहण कर दस सी ग्रहण दौचन शिक्षा दौचन आमे तांको दबा सी आमको देबे ये हूँ प्रीतिर दान बा प्रीतिर संपर्क प्रीति संपर्क संपर्क रे मध्य रूप गोस्वामी कहते उपदेशामृत रे प्रीतिटा हूँ लक्षण कौन प्रीतिर लक्षण तस्मे देयम ततो ग्राज्यम सच पूज्यम जथा ही अहम
सुंदर भाव कह प्रीतिर लक्षण जे आमे जहाँ पाखरे गुप्त कथा कही परिबा सी आम गुप्त कथा शुणिबे एवं से गुप्त कथा आमको समाधान मध्य दे पारिबे। आमे जहाँ खाऊचे तांको आमे प्रदान करि परिबा प्रथमे तांको प्रदान करबा आ से आमको जहाँ उच्छिष्ट देबे से आमको से मध्य आमे ताको प्राण कर से आमे ताहा ग्रहण करि परिबा। ए भଳି होउची प्रीतिर लक्षण। प्रीतिर लक्षण होउची एई प्रकार भाबरे 6 प्रकार प्रीतिर लक्षण कथा कहा जाईची जे ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुक्ते भजयते चैव षड्भिर प्रीतिर लक्षण। प्रीतिर लक्षण होउची एटा ददाति तुमे तांको दियो प्रतिगृह्णाति से जा दउचन तुमे ताहा ग्रहण कर गुह्यम आख्याति पुच्छति आमे तांको पाखरे गुप्त कथा कहि परिबा जोटा हमर सिक्रेट कथा जोटा कि आमे स्त्री पाखरे मध्य कहि पारुने आम निजर लोक पाखरे आमे कहि पारुने किंतु सेही भली व्यक्ति पाखरे कहबा जे हमर गुप्त कथा सुनी कि हमर किछ समस्या है से समाधान करबे से होचन गुरु से साधु से भक्त जे भगवान को प्रियजन सेही मानक पाखरे हमर गुप्त कथाटा कहवा दरकार एवं से गुप्त कथार हमर समाधान से देबे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भजयते चैव आमे भगवान रोषे करुचे प्रथमे भगवान भोग लगुचे एवं से भोग आनी गुरु को दौचे भगवान पाखे भोग लगे कौन कहुच महाप्रसाद कहूँ ना नहीं किंतु गुरु पाखे लगी सारा पर गुरु जोटा उचित दूसरा कौन कहुच हाँ न महा महाप्रसाद दीटा महा लगे जानी ना कथा महा महा बोली कह जाए जो बड़ बड़ मंदिर से शुणवे कथा कहीं महा महा टी मिल आमको प्रसाद आतासर जोड़े महा महा कहते महा महा माने भगवान पाखे महा गुरु पाखे आउ गोटे महा लगे महा महा से महा महा टी आमको दिंतु तेणु केते जन ये उच्छिष्ट नौ गुरु ऐठा हाँ कौन रोग हो छड़ा छड़ा खाए देखो ब्रह्मपुर में छड़ा पड़ा है नापी उच्छिष्ट आम क्लास हिसाब प्रसाद पाई सारा लोक छिड़ा 8 जन 10 जन माताजी मैंने पुरुष भक्त मैंने छिड़ा उच्छिष्ट टे नापी सब ता भर भिड़ जमे छाड़ आम कहीं कह कह श्रद्धार तेणु ये कथा कहुचे आम भगवान जोटा लगौचे से गुरु पाखे दबा गुरु जहाँ आमको देवे ग्रहण करेंगे ताकू ग्रहण करवा ये हूँ प्रीतिर लक्षण ये हूँ भल पाइबार लक्षण तेणु से कथा कहुचे जो मैंने प्रत्युपकार आशारे आम दौचे आमको किसी मिल आमको किसी प्रशंसा मिल आमको किसी अर्थ मिल आमको लोक बाह बाह करेंगे से आम दौचे काली आम कहते जे गोटे लोक घरे बुढ़ा होगी मरुची कहीं जत्न नौ ना प्रति कहीं जत्न नौ ना से लोक बहुत कष्ट पाई मरुची पुत्र कन्या मान तार जत्न नौ ना किंतु मरीगला लोक मान देखा तार 12 दिन 14 दिन आम गोटे विराट आयोजन करुचे बहु लोक खावाई दौचे बहुत आयोजन करा बहुत लोक निमंत्रण करा लाइट फाइट लगे भजन भजन कर विभिन्न प्रकार आयोजन करें तार आत्मार सदगति कर बंची से लोकटा कष्ट पाई दुख पाई मला गोटे पैसा आम तार कि खर्च कले तार सेवा कि मध्य कले तार औषध किसी व्यवस्था कले कि मरीगला तार आत्मार सदगति आम ये भाव योजना कौन लाभ से लोक देखा आमर एत अर्थ अच्छी आमर बापा आम एमती करूँ कि बापाटा कष्ट पाई मला कई पाटे पानी भी देलेनी गंगा जल टी से पाइलानी सी गला कि भाव में केते कष्ट पाई गला सेटा को देखा जाऊनी से लोक कहीं देखिए लोक देखिए बाहर जो आयोजन मड़ा आडंबरटा देखिए ये बर्तमान अनुष्ठान सब से करा लोक मान देखा शो शो बाजी करा सेटा प्रकृत दान नुह सेटा प्रकृत सेवा नुह तेणु से प्रकार भाव में कहुई दया दया प्रदर्शन करा लोक मान प्रति दया प्रदर्शन करा 3 प्रकार दयार कथा कहुई गोटे हूँ शरीर संबंधी दया गोटे हूँ मन संबंधी दया आ गोटे हूँ आत्म संबंधी दया 3 प्रकार दया। शरीर संबंधी दयाटा प्राय समस्त कर खाइबा लोक पाऊनी लोक खाइबा दियो बुभुक्षु लोक खाद्य प्रदान कर रोगी को पथ्य दान कर अंध को चक्षु दान कर असहाय लोक को सहायता प्रदान कर ये दया प्राय प्रत्येक कर पेपर से बाहर एत लोक साहाय्य कर दातव्य अनुष्ठान कले चिकित्सालय कले ये अनाथाश्रम कले ये प्रकार भाव बहुत अनुष्ठान करा लोक मान साहाय्य करा आज यहीटा साहाय्य कले कौन हम यार परिणाम कौन यार प्रतिफल कौन ना मरीगला तुम्हें जीव स्वर्ग लोक पुण्य कर्म कले परोपकाराय स्वर्गाय परोपकार कले स्वर्ग को आमर गति हम कि स्वर्ग कौन मिल उपभोग मिल एठी जो उपभोग मिलूँ बहु अधिक उपभोग से मिल किंतु
सेई पुण्य कर्मर फल सरीगला परे पुणी आमको एई मर्त्य मंडल रे जन्म ग्रहण करिया पई पड़िबो, पुणी आसीबाकू पड़िबो। आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मांग उपेत्यतु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक हूँ आमर सब लोक ठार उन्नत लोक। आमे अच्छे भूर लोकरे, भूर भुव स्व मह जन तप सत्य, ऊपर को सातटा लोक अच्छी, तले मध्य सातटा लोक अच्छी। आमे अच्छे मझिरे भूर, भूर माने पृथ्वी, ता तले अच्छी तल अतल वितल रसातल तलातल महातल पाताल, ये सातटी तल। आ ऊपर अच्छी सेमती भूर भुव स्व मह जन तप सत्य, सत्य कहले ब्रह्मलोक। से ब्रह्मलोक को आमे गले मध्य से ब्रह्मलोकर पुणी पतन आमर संभावना अच्छी, जिते आमर पुण्यकर्म बा फल सरी जाऊँ पुणी आमर प्रत्यावर्तन हम। तेणु से कहुई प्रकार दान देले ये दानर किसी फल ना बा प्रतिक्रिया ना, किंतु प्रकृत पक्षे ये आम दान करवा जो दान दे सारा पर आमको जावाक पड़े कौटी ना भगवत धाम, से वैष्णव मान को दान दियो, भगवान को उद्देश्य दान दियो, भक्त को दान दियो, भगवान को सेवा उद्देश्य दान दियो, भगवान को उत्सव हो दान दियो। यही जन आमर हूँ स्नान पूर्णिमा, जगन्नाथंकर स्नान, जगन्नाथ स्नान उत्सव माने आविर्भाव उत्सव, से दिन जगन्नाथंकर सेटा हूँ आविर्भाव उत्सव। तेणु तांकर से उत्सव रे आम भगवान सुजोग दौरान जे आमे तांको पई किछि अर्थ दान करिबा, कि अर्थ आकार दो, कि काइंड आकार दो, कि चाउल दो, कि डाली दो, कि पनिपरिवा दो, कि चीनी दो, कि कौन सी प्रकार भाव किसी दो, कि गैस सिलिंडर भी लोक दौरान, कि डाली दौरान, कि चीनी दौरान, कि आलू दौरान, कि परिवा दौरान, ये भाव में जे जो प्रकार भाव में साहाय्य करें। तेणु ये भाव में जो आम दान करुचे ये दान हूँ प्रकृत दान। तेणु यही जो शारीरिक दान आम कर शरीर कल्याण जो करा प्रकृत दान नुह बा प्रकृत दया नुह। तापर कह मन संबंधी दया। मन संबंधी दयाटा कौन ना, जो विद्यालय शिक्षक विद्यादान करुचंती, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो शिक्षा दान करा जाउची ताहाकू कहा जाउची मन संबंधी दया। सेटा प्रकृत मध्य दया नुहे, ता प्रकृत विद्या नुह बा दया जो करा जाउ से भी प्रकृत दया नुह। जो विद्या प्राप्त हैला परे व्यक्ति कौन होउची, व्यक्ति विदेश को जाउची कि चाकरी करुची, अर्थ रोजगार करुची, इंद्रिय तृप्ति करुची, विवाह करुची, ता सहित निज जीवन लक्ष्य को मध्य भूली जाउची। जड़ विद्याजत मायार वैभव तोमार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे जीव को कराए गाधा। आमे जो विद्या आहरण करछे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय महाविद्यालय इत्यादि जो विद्या आहरण करछे से विद्या आहरण करिया पे कौन होउचे, कौन आमे तापर होउचे मोह जनमिया अनित्य संसार, संसार रे आमे आसक्त होउचे ना, किंतु परिवार बुद्धि करवा, घर ताला करवा, 5 ताला करवा, 6 ताला करवा, अति अधिक पैसा हेले विदेश जीवा, विदेश टंका रोजगार करवा, क्लब रे डांस करवा, मद पीवा, या तो कथा आ कौन नहीं कि विदेशी मद पी क्लब रे डांस, देशी मद पी रास्ता गड़ुची, या तो कथा यहाँ जीवन कथा तो आ कौन। ठिपी खोला दुकान, ठिपी बंद दुकान तो रास्ता सब दि जाए, सरकार तो दे लाइसेंस ना, जाकि लाइन आणुचंती पीउचंती बास रास्ता गड़ुचंती। यही प्रकार ये जो दया यहाँ कौन प्रकृत दया, ये दया प्रकृत दया। ताले आत्म संबंधी दया, आत्म संबंधी दया अर्थ आमे जीव हिसाब रे भगवान को भूली जाइए, जो जगत रे आमे दुख कष्ट पाउचे, त्रिताप दुख पाउचे, 4टा समस्या मध्य दे गति करुचे। तेणु जे आम मान को प्रकृत शिक्षा दौरान, भगवत शिक्षा दौरान, जोटा कि प्राप्त होला परे आमे भगवान सेवार नियुक्त होचे एवं शेष रे भगवान स्मरण करके आमे भगवत धाम को जाऊचे, से दया जो करा जाउचे सेटा होची प्रकृत दया बा आत्मा संबंधी दया, जोड़ा होची प्रकृत दया। जहाँ को चैतन्य महाप्रभु कहले मनुष्य जन्म हईला जार, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईला जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पर उपकार कहले रोगी सेवा, बुभुक्ष सेवा, यही सेवा कथा बुझा जाए, किंतु प्रकृत चैतन्य महाप्रभु यही उद्देश्य कही ना, से तो चैतन्य महाप्रभु कहले नपुंसक। चैतन्य महाप्रभु कौन कले कि ओडिशा लोक, ओडिशा लोक मान से नपुंसक करदे। ओडिशा लोक माने खड़ग छाड़ी ढाल छाड़ी खोल करताल धरिकी माइचिया हो गल, सब माइचिया हो गल। यही भाव चैतन्य महाप्रभु कहते, किंतु चैतन्य महाप्रभु जो आत्मार कल्याण उद्देश्य कार्य कले, महाप्रभु जो नाम संकीर्तन कले,
महाप्रभु जो नाम संकीर्तन करने द्वारा आत्मार कल्याण हो चेतो दर्पण मार्जनम भवमह दवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन कले जे आत्मार कल्याण होची ता नु ता सहित आहुरी 7टी क्रिया मध्य होची। ये तो आत्मार कल्याणटा तो शेष रे होची, ता सहित पूर्वरु आहुरी 6टा कथा कहा जायछि। कौन कौन होची महाप्रभुंकर जो दिव्य नाम संकीर्तन हम पई शिखेले। महाप्रभु जो दिव्य नाम संकीर्तन करिया शिखैछन, प्रथम जिनस होची चेतो दर्पण मार्जनम। आम हृदय रूपक दर्पणटा परिष्कार होची। प्रथम ए दर्पणटा कौन होईची ना मलिया ही जाईची, धूली जमी जाईची। आम या भीतर गोटे दर्पण अछि, हृदय गोटे दर्पण। ये मैला जमी गले से मुह देखा जीव। दर्पण रे मैला जमी जाउची, धूली जमी जाउची, मुह देखा हबनी। ताको परिष्कार करिया पय, परिष्कार कले मोहर प्रतिबिंब देखा देबो। तेणु जते भगवान नाम उच्चारण करा जाउची ये दर्पणटा परिष्कार होची, जोतरे भगवान कर मुहटा एथिरे देखा हो। ता पूर्व भगवान को आम देखुने, से अन्य को हिंसा, अन्य को ईर्षा, अन्य को नाना प्रकार भाव तिरस्कार करुचे। आम भितर सब रही अहंकार भावना, मु ब्राह्मण, मु क्षत्रिय, मु वैश्य, मु शूद्र, मु कला, मु गोरा, मु इंग्लैंडियन, मु अमेरिकन, मु भारतीय, यही सब चिंताधारा। मेरा भारत महान, मो भारत हूँ महान। आउ केते कहउछन मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जातु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु पड़ी थई मोर मांस हाड़। देशवासी सब शिक्षा एगुड़ा सब कौन ये हूँ जितेबले आमे शरीर चेतना मध्य अच्छु, किंतु जितेबले आत्मार कल्याण आम कार्य करिया सेतेबले हूँ भगवान दिव्य नाम संकीर्तन करने द्वारा आमे भगवान सहित संपर्कित हवा, संबंधित हवा, आत्मा परमात्मा सहित संबंधित हवा। चेतो दर्पणम मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापन। आउ गोटे विराट कार्य हूँ संसार रूपक अग्नि, संसार रूपक दावाग्नि। आम संसार भितर समस्ते पोड़ी जाली की छटपट होचे ना नहीं? तुम संसार भितर अच्छे हमार धर ना संसार भितर जीवार योजना अच्छी नहीं तो। तेणु जो मैंने सांसारिक व्यक्ति से पचारा से कहे कौ मैंने संसार खुशी अच्छा कहले आम मैंने शांति हाथ रखिए। आम संसार अच्छे हाथ शांति अच्छे, आनंद अच्छे, हाथ रख। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी फंसता है, जो नहीं खाता है वो भी पचता है। दिल्ली लड्डू जे खाई सी वर्तमान चिंता करे कहीं मुझे लड्डू खाइली। हाँ देखा जाऊँ महाकाल फल, से महाकाल फल देखा सुंदर, भितर हूँ कला अंगार। कहीं से मु खाइली से लड्डू कि मिठा बोली खाइली, कि डायबिटीज रोग बाहर। तापरे जो मैंने खाई ना से मैंने चिंता कर केते बढ़िया ही तो से फलटा के खाती कि केबे टी मो पाटे लगता कि इच्छा हो। जो नहीं खाता है वो भी फंसता है, जे खाई नहीं जे तार इच्छा हो मुझे खाई से प्रकार कथा। तेणु प्रकृत पक्षे संसार रूपक अग्नि समस्त जाली पड़ी छटपट होचन। तेणु संसार रूप अग्निटा निर्वापित हम से ना जितेबाला गुरुंकर करुणार बारी सिंचन हम। से आम प्रथम गुरुबाष्टक बोलुचे संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्नवस्य वंदे गुरुश्री चरणार। यार अर्थ कौन? संसार दावा नल, संसार हूँ बणाग्नि, वनाग्नि, वनरे अग्नि लगला भली संसार रे अग्निटा लगुच। संसार अग्निटा कहीं लगे दौनी, आपे आपे लगी जाऊँ। बणरे अग्निटा के लगे दौनी, बणरे अग्निटा आपे आपे गछ गछ लागिकी निआ हो जाऊँ। कहीं से निआ दिआसिल लगे निआ लगौनी। सेमती संसार जमती ना बणरे जमती अग्नि लगुच, संसार अग्नि मध्य सेमती। संसार दावा नल लीढ़ लोक से आम चित्कार करुचे कौटी पानी कौटी पानी कौटी पानी। संसार भीतर रही आम चित्कार करुचे जल कहीं जल कहीं जल कहीं। त्राणाय कारुण्य घना घना तुम बारंबार चित्कार करुचे जल कहीं जल कहीं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्नवस, आउ से कल्याण रूपक बारिधारा वर्षण करुचंती से होचंती गुरु, जहा फल आमे शीतलता अनुभव करि परिबा। तेणु संसार बारिधार संसार दावानलता निर्वापित होची गुरुंकर करुणार बारी बाजी। जो भगवान दिव्य नाम से जो आमको दौरान भगवान नाम आश्रित हवा कहते से नाम जिते आम कीर्तन करुचे से संसार रूपक अनलटा निर्वापित होची। है द्वितीय गोटे गला चेत दर्पण मार्जनम
गोटे हला भव महा दावाग्नि निर्वापनम तापर गोटे हला श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम श्रेय एठी प्रेय और श्रेय कथा आसला प्रेयटा कौन प्रेयटा हूँ जोटा आमर हठात आम आनंद पाचे मिठा जिनस खाई दे भल लगुच पाटी भल लगुच किंतु पेट भीतर खराब सेमती देखुचे सुंदर वस्तु आमको देखा सुंदर भल लगुच किंतु ता देखिया पर किछ समय देखला पर विरक्ति आछे ना आउ देखिबा नहीं स्कूल छोट पिलाटी स्कूल पड़िया रे खेलुची फुटबॉल खेलुची तो सांग मानक सहित सेतबेले ताक खुशी लागुची किंतु खेलिबाटा तार उद्देश्य न तार पाठ पढ़िबाटा होची ता बापा पाठ पढ़िया पे स्कूल को पठेछि तार पाठ पढ़िबाटा होची ता श्रेय खेलिबाटा ता श्रेय न खेलिबाटा होची ता प्रेय सेमती आमे खाद्य खाउचे खाद्य हमको विभिन्न प्रकार खाद्य खाइबो दे किंतु भगवानकर अवशेष भगवान उच्छिष्ट आमको सेवन करने पड़ो खाद्य तो आम जुहा लालसा आम विभिन्न प्रकार खाद्य खाऊ हूँ प्रेय किंतु श्रेय हूँ भगवान प्रसाद पाओ जत करोसी जद स्नासी जत जीवसी ददासी जत जत तपस्यसी कौंतेय तत्कुरुस्व मदर्पण भगवान पाखे अर्पण कर ताकू जहाँ अर्पण करें ग्रहण करवा भगवान कहले तस्मे देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यम जथा यहम तुम्हें तांकु दियो तुम्हें मते जहाँ दौच तुम्हें तांकु दियो सी जहाँ दौन तुम्हें ताहा ग्रहण कर मते जमी पूजा करछ तांकु मते सेमती पूजा कर बुझेला ताले ये हूँ श्रेय तेणु श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण जो भगवान दिव्य नाम कीर्तन करुचे से आम स्निग्धता चंद्र किरण जो आकाश रे चंद्र देखा दौरान रातिर रातिर आकाश रे चंद्र देखा दौरान जो किरणटा आसुची से कौन सूर्य किरण भाया उत्तप्त लगुच चंद्र किरणटा उत्तप्त लगे गरम लगे चंद्र किरणटा शीतलता सेमती भगवान दिव्य नाम जो आम कीर्तन करवा से आम आस्ते 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 शीतलता अनुभव कर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बुद्धि वर्धनम विद्या बुद्धि जीवनम आउ ये हूँ प्रकृत विद्या जो विद्या में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ुचे सेटा प्रकृत विद्या नुहे चैतन्य महाप्रभु कहले से ही तो विद्यार फल जानह निश्चय कृष्ण पाद पद्मे जदि चित्त वृत्ति रह केशव काश्मीरी सहित जो शास्त्र जुक्ति चैतन्य महाप्रभु से छोट पिला थे निमाई पंडित ना था निमाई पंडित से व्याकरण शिक्षा दौले छोट पिला मानक से व्याकरण शिक्षा दौले से समय जो पंडित आसिले पाखु सहित शास्त्र चर्चा है शास्त्र चर्चा से पंडित बड़ पंडित हारीगले निमाई पंडित पाखे से निमाई पंडित कहले जे प्रकृत विद्या ताकू ही कह जाए आपण शास्त्र पंडित हो पारत आपण तर्क कर पारत किंतु प्रकृत विद्या हूँ कौन ना भगवान पादपद्म जदि आम मन ध्यान रखा सहीटा हूँ प्रकृत विद्या विद्यांग ददाति विनयम लोभ पापस्य कारणम चाणक्य पंडित कहले विद्या जदि आम आहरण करवा तार नम्रता शिक्षा आज विद्या कौन ये शिक्षा दौ से शिक्षा गर्व दंभ अहंकार आमर हो एक श्रीमद भगवत गीतार भगवान कहते दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यम एवच अज्ञान चाभिजात पार्थ संपदम आसुरीम दैवासुर संपद विभाग जगह भगवान कहले दंभ दर्प अभिमान क्रोध निजर अहं भाव ये सब हूँ अज्ञान ये ज्ञान नुह किंतु आज जो विद्या आम आहरण करछे ये सब गुड़ाक आम भितर आसुची तेणु से आम माने मूर्ख अज्ञान प्रकृत विद्या विद्वान नुहे आम विद्या हूँ प्रकृत विद्या ताकू कह जाए सही तो विद्यार फल जानह निश्चय कृष्ण पादपद्मे जदि चित्त वृत्ति जाए भगवान पादपद्म जदि प्रकृत विद्यार मन रहा सेटा हूँ प्रकृत विद्या दिग्विजय करिबा विद्यार कार्य नय ईश्वर भजिले से ही विद्या सिद्ध है दिग्विजय करिबा शास्त्र तर्क जुक्ति करके लोक मानू हरवा यहीटा हूँ विद्यार कार्य नहे ईश्वर भजिले से ही विद्या सिद्ध है भगवान को भजन कले से विद्या हूँ प्रकृत विद्या सा विद्या तन मतिर जया ए कथा कहीटा हूँ प्रकृत विद्या तन मति अर्थात से भगवान पाखे मति मनटा जदि रहा से हूँ प्रकृत विद्या आहरी चाणक्य पंडित कहते सर्फरी फरफरायते अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्वित गंडुस जल मात्रेण सर्फरी फरफरायते बहुत पानी भितर गोटे विराट माछ रही बड़ माछटा रही सी तार शब्द करूनी बाहर को आसिक फटफट फटफट फट होनी किंतु गोटे से पानी भितर जदि छोट केतक दंडिकारी केरेंडी माछ सब अच्छा छोट छोट माछ सब
ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉପରେ ସବୁ ଫଡ ଫଡ ହଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ସବୁ ପହଁରିବେ, ସେ ଭିତରୁ ତଳକୁ ଯିବେନି, ତଳେ ରହିବ ବଡ ମାଛ, ରହେ ନା ନାଇଁ? ବଡ ମାଛ ରୋହି ବା ମିରକାଳି ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଭାକୁଡ, ଏଇ ମାଛ ସବୁ ତଳେ ରହିଥିବେ, କେବେ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଭାସିବେନି, ସେମାନେ ସବୁ ତଳେ ଥିବେ, ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ସିଏ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାଛ ମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ଫଡ ଫଡ ହଉଥିବେ, ସର୍ପରି ଫରଫରା ହେଇତ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଠ ଅଳ୍ପ ପଢିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆହରଣ କରେ ସେ ନମ୍ର ହବ, ସେ ବିନମ୍ର ହବ, ତାର ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ନମ୍ର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ବଧୂ, ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ପକାଏ। ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣି ଗୋ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ବଙ୍କା, ଯେଉଁ ଦିନ ବୋଉ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ବହୁ ତାକୁ ଧରି ଧରିକା ଲୋକମାନେ ଆଣୁଥିବେ, ତା ଦେଖା ହଉନଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଓଢଣା ଥିବ, ତାକୁ ଧରି ଧରିକି ନଇଁ ନଇଁକି ଚାଲୁଥିବ, ସେ ପୁରା ନଇଁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବିବାହ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ପୁରା, ତ ଶାଢୀ ନାହିଁ କୋଉଠି ଓଢଣା କୋଉଠି ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା ଡ୍ରେସ ପ୍ରକାର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ସବୁ ଯିବେ ରାସ୍ତାରେ ବା ବିଦେଶରେ ଯାହା ହଉଛି। ସେ ବସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କଣ ପିନ୍ଧିବା, ହଁ ସେଟା ଉଲଗ୍ନ ହବ ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଚାଲିଯିବ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା କାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାର ଯୋଉ ବଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ବଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଦ୍ୟା ନମ୍ରତା ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ବଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ବଧୁର ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ନମ୍ର ହେଇନାହୁଁ, ଯଦି ବିନୟୀ ହେଇନାହୁଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନମ୍ର ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନୀନ ମାନଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆପେ ଆପେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯିବ। କଣ ନା ନିଜକୁ ଆମେ ତୃଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୀନ ମନେ କରିବା, ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ହବା, ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ଆସ୍ୱାଦନ ଆମେ କରିବା, ଆମର ସ୍ୱାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ନାମ 3 ଲକ୍ଷ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନ କୁଳରେ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ହୀନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯବନ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ବହୁ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉନଥିଲେ। କିଏ? ହରିଦାସ। କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ହରିଦାସ? କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ହଁ, ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଅଛି। ସେଇ ବକୁଳ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭିତରଟା ପୋଲା, ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ରହିଛି। କାହିଁକି? ତାର ସବୁ କାରଣ ଅଛି। ହରିଦାସ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଜପ କରନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ, ଖରା ପଡେ, ଶୀତ ହୁଏ, ବର୍ଷା ପଡେ, ସବୁ ପଡେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ବିଚାରା ଜଣେ ଭକ୍ତ ସବୁଦିନେ ବସିକି ଏଠି ସକାଳେ ଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ କହୁଛି, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ ସହ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାନ୍ତ କାଠି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ସକାଳ ଦାନ୍ତ କାଠି କଣ, ସେଇଥିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଦାନ୍ତ କାଠିର ଖଣ୍ଡେ, ସେ ଦାନ୍ତ କାଠିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋତି ଦେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବକୁଳ ଗଛ, ବକୁଳ ଦାନ୍ତ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ବକୁଳ ଦାନ୍ତ କାଠିଟା ଯେତେବେଳେ ପୋତି ଦେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବକୁଳ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲା, ଉଠିକି ପତ୍ର ଫୁଲରେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଗଛଟି ତାଙ୍କୁ ଛାୟା ଦଉଥିଲା। କାହାକୁ? ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାୟା ଦଉଥିଲା। ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା କାକର ସେଥିରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ଗଛଟି କେବଳ ଥିଲା। ସେ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିକି ସେ ନାମ କରୁଥିଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଅପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ, ସେ ବକୁଳ ଗଛଟି ସେମିତି ରହିଥିଲା। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରଥର କାଠ ଅଭାବ ହେଲା, ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଠ ଦରକାର ହୁଏ ନା ନାଇଁ, ନୂଆ ରଥ ତିଆରି ହଉଛି ମାନେ କାଠର ଦରକାର ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରଜ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିଲେ ବକୁଳ ଗଛଟା ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟା ହେଇଛି, ବଡ ଗଛଟା ହେଇଛି, ସେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାହା କୁରାଢି ନେଇ ତାକୁ କାଟି ଆଣ, କାଟି ଆଣିଲେ ଆମେ ଆମର ରଥ ତାକୁ ତିଆରି କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ କୁରାଢି ନେଇକି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ମାଇଲେ ଚଟା ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁ, ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପଢିବେ, ସେ ବକୁଳ ଗଛ ଇଏରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ସେଠୁ ବାହାରିଲା। ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଆମେମାନେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେଠି ଆଉ ଆଉ ହାତ ମାରିଲେନି ତା ଦେହରେ। ଯାଇକି ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମେ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ଆମର ସେ ଦାନ୍ତକାଠିରେ ସେଠି ଗଛଟି ମୁଁ ସେଠି ରୋପଣ କରିଥିଲି,
तुमको किए अधिकार देला ताकू जाई काटिबा पई? हां आ केबे हेले से गछरे तुमे केबे हेले आ हाथ दबो नाही। ता परदिन देखागला गछरटा बाह्यटा अछि किंतु भितरटा संपूर्ण भाବରେ पोला ହେଇଯାଇଛି। आ तार भितरटा तार ନାହିଁ मंज ନାହିଁ पूरा पोला ହେଇଯାଇଛି। पत्र अछि तार फूल फल सब अछि किंतु भितरटा पोला। ଏଇ ହଉଛି ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ, ତାକୁ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବକୁଳ ରୋପଣ କରିଥିଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ସେଠି ବସି ଜପ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବକୁଳ ଗଛ ଅଛି, ଯାଇଛି ଦେଖିଛ ନା? ଦେଖିଛ ଆଉ କାହିଁ କହିପାରୁନୁ? ପଚାରିଲେ କହିପାରିଲନି? ହଁ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଅଛି। କଣ? ଗମ୍ଭୀରା, କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘର ସେଟା। ସେଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଗମ୍ଭୀରା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଘରଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ସେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ କୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଚେତୋ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ ଭବମହା ଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନମ ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ ବିଦ୍ୟା ବଧୁ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଆନନ୍ଦମ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କେହି ପାଉନେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନୟ ଏବତି। ଏ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେତେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଯେତେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦୁଃଖ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କୋଉଥିରେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆନନ୍ଦର ସାଗର ବର୍ଦ୍ଧନ ହବ। ଅମ୍ବୁଧି ମାନେ ସାଗର। ଆନନ୍ଦମ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ ପ୍ରତିପଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନମ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦନ ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଅମୃତ ପାଇଛ କେବେ? ଅମୃତ କେବେ ଜାଣିଛ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରସନ୍ନତା ବିଧାନ ହବ। ଏଇଠି ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ଆମେ ଶରୀରର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରସନ୍ନତା ବିଧାନ ହବ ଯେତେବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୟା। ଆମେ ଦୟା ପଦକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୟା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇକି ସିଏ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ଖାଉଛି ମାଛ ମାଂସ, ତା ସହିତ ବିଷ୍ଟା, ତା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ନିଶା ସେବନ କରୁଛି, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କଣ ହବ? ନରକ ସେ ଗତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଏଇ ଜୀବନ ହଉଛି ତୁମର ଦୁଃଖ ଜୀବନ, ଏଇଟା ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ ହଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଶେଷରେ ଆଉ ନରକକୁ ଯିବ? ସେତେବେଳେ ଯିବ ସେଟା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଶହ ଶହ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷା, ଶହ ଶହ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷା, ଶହ ଶହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ, ଏଇ ଦୁଃଖାର୍ଣ୍ଣବରୁ ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତର ଉପକାର। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର କାରାଗାରରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉପକାର, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଦୟା, ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଦୟା ପ୍ରକୃତ ଦୟା ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ଆଶାରେ ଆମେ ଦାନ କରୁଛେ, ଆଉ ସାତ୍विକ ଦୟା କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦଉଛେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଦଉଛେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦଉଛେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛେ, ଇ ଦୟା ପ୍ରକୃତ ଦୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ଦାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦାନ ଯାଉଛି, ତାହା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଦାନ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦାନ ଆମେ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଦାନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କୁହାଯିବ ତାମସିକ ଦୟା। ତାମସିକ ଦୟା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ କରିବେ ନା କଣ? ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଦେବା, ସେ ଦେଖିବ, ଦେଖି କଣ କରିବ? ସେ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବ। ଆମେ କହିଲେ ଯାହା ତାର ଉପକାର କଲେ। ଅନ୍ଧ ଲୋକଟାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ପାପ କରିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ କରିବ। ଅନ୍ଧ ଲୋକ ତ ଦେଖା ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହବ, ସେ ଚୋରି କରିବ, ଡକାୟତ କରିବ, ନିଶା ସେବନ କରିବ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବ। ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୟା କଣ ସେଇଟା ହେଲା? ତାହା ମନ୍ଦୋଦୟ ଦୟା, ତା ପ୍ରକୃତ ଦୟା ନୁହଁ। ତାର ମନ୍ଦକୁ ଆମେ ଉଦୟ କଲେ। ଯେମିତି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ କଟା ହଉଛି। ବିବାହଘରରେ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ସେଠି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ସେଟା କଣ କଲ୍ୟାଣ? ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି? ନା, କୁହାଯାଉଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ମାନବର ସେବା ହିଁ ମାଧବର ସେବା।
ମାନବର ସେବା ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସେବାଟା ପ୍ରକୃତ ସେବା ନୁହଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଟି ଖାଅ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସେବା? ହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେମିତି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଦିନ କଣ କରିବେ ନା ସେଦିନ ସବୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ କାଟିକି ମାରିକି ଖାଇବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗୋରୁକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଦାଉ ସେଲ୍ ନଟ୍ କିଲ୍। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଥିଲା 10 କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ, ତା କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଥିଲା ଯେ ଦାଉ ସେଲ୍ ନଟ୍ କିଲ୍, ଜୀବ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ବୁଝିଲେ କଣ ନା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ବା ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଅ, ସେଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଲେ, ଏଇଟା କଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? କଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ। ଗୁରୁଦେବ ଏହା ଶିଖେଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଆ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଦୟା ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଦୟା ନୁହେଁ, ତାହା ହଉଛି ମନ୍ଦ ଦୟା। କିନ୍ତୁ ଅମନ୍ଦ ଦୟା ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରସନ୍ନତା ବିଧାନ କରୁଛେ, ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହରିନାମ ଆଶ୍ରିତ ହବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଗତି କେମିତି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଉପକାର। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଇଲା ଯାର, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପର ଉପକାର। ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଇଲା ଯାର, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ଉପକାର। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗଲେ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଲା ଯାଇଥିଲେ ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକ ବା ଇଂରେଜ ଲୋକ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତକୁ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦବାକୁ ଆସିଛି। କଣ ନା ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ଶିକ୍ଷା, ଗୀତା ଭାଗବତର କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟା ନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆଣିପାରିଲେନି। ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ। ଗୀତା ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଏହାକୁ ସେ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦଉଛି, ନିଅ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ସଢୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଦୟା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଦବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦବା, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୟା? ସେଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୟା ହଉଛି ଯଦି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରାଯାଉଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଆଦି ବୋଲିତେ ନା ପାରେ, ଶୁଣିଲେ ହରିନାମ ତାରା ସବ ତରେ, ଜପିଲେ ହରିନାମ ଆପନି ସେ ତରେ, ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର ପର ଉପକାର। ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ପର ଉପକାର ପାଇଁ। ପର ଉପକାର କାହାର ହବ ନା ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ଜୀବନ ପାଇଛି, ସିଏ କଣ ସାରା ମାନେ ବର୍ଷା ଖରା ସବୁବେଳେ ସେ ଛିଡା ହେଇଛି ବୃକ୍ଷଟା, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ ଯୋନିରୁ ଉଚ୍ଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସିନା ବୋବଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସେ ବୋବଉଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଗାଈ ବୋବଉଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତା ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଆଦି ବୋଲିତେ ନା ପାରେ, ଶୁଣିଲେ ହରିନାମ ତାରା ସବ ତରେ, ଜପିଲେ ହରିନାମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛେ, ଆମେ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ଏଟା ଆମର ନିଜର ଉପକାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ହଉଛି ପର ଉପକାର, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୟା। ସେଇଭଳି ଦୟା ଆମମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କି, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ଗୁरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कार किसी प्रश्न अच्छी?